This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi ug uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. Nagtanyag sa mga produkto sa mga power tools, electrical drill, angle grinder, router, circular saw, cut-off machine, power washer, electrical motor, and water pump nga Esperoni ang brand. O uban pa nga mga electrical supply. Andam sab sila tagana sa pag-repair sa bisan unsa nga matang sa mga power tools. Ang SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Hilongos, tapad sa Gaisano Metro sa Unit 2. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. Gihidlaw ka sa lata kayo nga balbakuwa, umba nga nagkurog-kurog, kalderitang kanding o ang lamian kayo nga lechon? Ato adayon ang atong kusina o ang aas lechon sod sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Ang atong kusina usa sa mga karaan nga kan-anan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga naghukad sa lamian kayo nga sudan, dul-an na sa 20 ka tuig. Mga pagkaon nga lamian na ambot kaya pa. Atong kusina og aas lechon giugmad sa magtiayon nga garing og lady lastimado. Atong kusina og aas lechon. Og manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag dekalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga ana nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kun aduna kay mangutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Oras sa Marion FM, 42 minutos ang nakalabay sa alas 2. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Sa
Sandiganan sa mga binuhat nga samaran ang balatian, ibabaw ning walog sa mga luhaan. Kadangpan sa matagluhaan nga daw sa langit ug yuta giakuban. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Usa og tunga sa oras nga paghatag og kinabuhi sa mga sulat tampo gikan sa mga kasing-kasing nga biktima sa kapalaran ug sa gugma. Tulumanon nga anda maminaw, musabot ug mubati ug mutambag sa mga binuhat nga anaa taliwala sa kalibog. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Ania na ang nilalang nga andam ug tagana sa paghupay sa mga pagbati nga giwatas-watas ug gidawaan. Kuyugi si Ate Miriam. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Mga higala, kumusta ug maayong hapon kaninyong tanan. Aniya na usab ang atong tulumanon ang mga hagawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, ang inyong Ate Miriam. Mag-uban ta karong adlawng Sabado, pitsa 25 ning buwan sa Setyembre, tuig 2021. Kumusta ang atong kahaponon karong adlaw? Kumusta ang atong mga kaigsuunang hilungusnon lukop kalibutan? Daghan kayo tag angayang at ngan karon sa atong tulumanon. Gumikan kay aduna taya duha ka mga tula. Dili ni bala kay Tagalog, gikan ni sa atong mga higalaang magsusulat sa Liwayway Magazine, ang sister company sa Bisaya Magazine o Manila Bulletin. So, ingon sila, ang amo na po natin Miriam, basahin mo naman, di ba? So, atong pagbigyan. Oga, laing sugilanon na usab karon ang atong sawana. Gikan lang gihapon sa akong kababaryo sa barangay Bagumbayan, Helongos, Leyte, ang nagpatago sa pangalang Roger. Sugilanon kini sa iyang pagka-babaero. Atong sawan ng sugilanuna kung nganong buot ka na niyang ipasibya sa kahanginan. Samtang ato sang hatagag pagtagad ang atong mga kaigsuunan nga kaganiha pa nag-atang ning atong tulumanon. Atik na kayo na sila no basta mahumana ning programa ni Najib. Andam na po na sila sa laing programa ni Ate Miriam. So atong sugdana ni Robena da Sira o kang Sir Najib pa ni ganina Sir Najib pag-graduate ni June wala kay ko kaget. So ato basta si Robena Sir siya Ate Miriam good PM. Unya si Binis Daguhoy, hi ma'am ya, maayong hapon diha nimo, nagtanaw usab karon. Si Chonan Naiga Tumimbo, ingon man, si Vilya Arcelia nagtanaw, og si Binis Daguhoy, siya pastilan jud na nga, gugma ma'am yam, oy, makasamad, ha. Makasamad man jud ng gugma, makamatay pa gani imong paumhan, ana. So si Geraldine Kapal Ibanez, hi Ate Yam, musta? Shout out ko sa tanan, taga Kang Inaw, Ate Yam. Labi na sa Kapal family ug sa akong pamilya sa Marangog, Ate Yam. Ibanez family. Amping mo dira, always miss ko na kayo. So dito kog Marangog ganina, G. Asa gani dapit nang inyo sa Marangog, murag nakabantay ko sa imong bana dito dapit sa karsada nagbarog sa iyang motor, di ko sure. Pero mura. So, si Binis Daguhoy, mamyam, nagtapok na akong mga kadugo. Basta kusuga ang radyo, oy, naglanog-lanog ang imong tingog, mamyam. Nakatutok sa imong mga hagawhaw sa barangay Agutayan. Hi sa tanang taga barangay Agutayan nga nang minaw sa atong programa karong hapuna. Ingon man, hi diha.
sa pamilya sa akong jumiga nga si Rachel Aranyas ang iyang mga in-laws diha sa Marangog. Hi day usab ni Mr. or ni Sir Albert Agun ang magtutudlo sa Helongos National Vocational School ingon mana pas shout out sa iya anak niya nina nga si Ringa Vargas nagsaulog sa iyang adlaw natawhan karon si Venus Jasmine o kon si Dayday. Manghinaot ko no ang imong inahanday nga malipadyon ka sa imong adlaw nga natawhan from Mama C ko no. Salamat daghan pong salamat nang sa imong greetings o inuman ang imong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hi usab ni Antonio Milianes sa iyang mga kahigalaan nga tuwa sa Minnesota, USA nga si Madeline Adolfa Bolfa. Si Ma'am Edith Tan nagtanaw karon sa atong programa gikan sa Sweden. Ma'am Illuminada Tapayan from London. O si Josephine Rosales na minaw karon gikan sa Hong Kong ingon man si Eileen Milianes gikan sa Japan. Si Joy Lagusan Jalona gikan sa Bato Leyte. Pagkadaghan nato mga viewers o na minaw karong hapuna. Samtang si Robin Dacera ingon siya ma'am shout out kuno sa mga batang taga Calle Santo Niño. Hi sa mga katropa diha ni Sir Rubino sa Calle Santo Niño. Si Arca Ligatica Maki shout out diris kang Iras madam. Hi sa tanang taga Laray, sa tanang taga Barangay kang Iras ning atong lungsod. Ug ang akong gwapang paig-agaw si Jerlyn Notarte Gumunit. Shout out Timerian. Pa-shout out sa akong ate Jilly ug akong kasin nga si Carla Painagan. Happy birthday ninyong duha. Ay mao ba happy birthday ate Jill. Gimingaw na kayo ko nimo. Birthday karon ni Jilly ug sa iya nga igaagaw nga si Carla Painagan. Si Shibinis Daguhoy pa-shout out Ma'am Yam. Sa akong mga sisters nga si Silsaro si Daguhoy Gonzaga. Unya na punta taod-taod ha kay basa sa atong balak nga ikan sa atong mga higalang magsusuwat sa Liwayway Magazine. Di ni balak kay Tagalog lagi tula. Sige tula, pagbigyan ng hilig. Atong unahon pagbasa ang tula gikan ni Francisco Arias Montesenya nga giuluhan og ang mga hindi matapos na sana. Kumot ang dilim sa kalungkutang walang pangalan. At isa sa pinakamalungkot na salita ang sana. Kaya hanapin natin ang kinagawiang saplot na sampalataya sa mga bagay na kaiga-igaya. Kahit na hindi yaong nagmamalinis sa puti, basta malinis sa panghihinayang at mahalimuyak sa gayak ng pag-asa. Magsuot tayo ng tagubalag, baluti sa mararamdaman sa bawat naghahamon ng laban. Mamanghaman tayo sa realisasyong pinapanood tayo ng kapalaran. Unahan natin siyang tumakbo sa linya ng katapusang may pagtatagumpay. Darating tayo doon na nagmamalaki sa ginawang paraan ng paghubog sa sarili. Mahikerong walang pandaraya. Paniwalain natin ang marami sa mahika ng tatag ng loob at tumalikod sa baka sakaling laging may dalawang mukha. Huwag tayong magulat kung malaman nating napakaraming tulad nating naghahanap ng buo. Ang tangan ay basag. Naglalakad ng paluhod kahit singlambot ng bulak ang tuhod. Nananangis kahit walang dahilan. Matagal man bago natin maunawaan ang halaga ng waglit at saglit, maniwala tayong hindi laging dulo ang himutok ay sana. Ang mga hindi matapos na sana ni Francisco Arias Montesenya. Pagkanindot sa iyang balak, no? Sa iyang tula, di ba? Tula naman. So, laglumpod kaayo man ako akong giingon ninyo nga
dili lang ang Bisaya adunay laglom. Kini po nga atong mga higala nga magsusulat og Tagalog. Grabe kay ni mo banat sa ilang makalumos nga pulong Tagalog, di ba? So, ang iyang balak nagtuki kabahin sa mga dili kuno matapos nga sana. Kay di ba sa atong kinabuhi daghan kayo tag sana sa Bisaya pa unta madato ko, unta higugmaon ko niya, unta nagkauyab mi, unta wa na lang nako siya nakaila, ug unsa pa nga unta. Apan matod sa atong higala nga magsusuwat, dili lang unta takutob sa unta. Mutuo kuno ta nga ang unta mahimo nga makatotohanan kung kini atong ubnan sa lihok og pag-ampo, o di ba? Mao to no, salamat ni Francisco Arias Montesenya atong balikon ang usa ka balak gikan gihapon sa atong amigo nga si Roma Estrada nga giuluhan og mga paglipas. Nagdiriwang ako ng kaarawan sa harap ng salamin upang pagmasdan ang lumipas na sarili. Naroon akong kumakaway sa eroplanong gumuhit sa langit. Naroon akong mulagat sa hating gabi. Maingat na isinatitik ang damdaming hinog sa pilit. Naroon akong natutong makipagkaibigan sa telebisyon, radyo, periodiko, natutong itaas ang kuyom na kamao. Narito ako ngayong hinahaplos ang noo, mga mata, ilong, mga pisngi, mga labi, kung paanong hinahaplos ng mapagtanong na titig ang mukha. Sa oras na pagmasdan mo ako sa salaming himlayan, pakiusap. Ibulong mo sa akin kung bakit hindi ang kulubot na balat ang nagpapatanda sa tao. Mga paglipas ni Roma Estrada. Pastilan ang iyang tula kun ang iyang balak nga mga paglipas kun ang mga nanglabay. Kung atong balikan ang atong mga nanlabay, daghan kayo no? Mga kagahapon. Adunay mga kagahapon nga kanato naghatag og kalipay, apan adunay mga kagahapon nga kanato nagpadayong naghatag og kasakit. Ganahan ko sa linya nga matod niya diri sa oras na pagmasdan mo ako sa salaming himlayan, pakiusap. Ibulong mo sa akin kung bakit hindi ang kulubot na balat ang nagpapatanda sa tao. Ngun siya kanang sa panahon kuno nga naana siya ba ni buyod na slungon sa laming himlayan, di ba? Bildo man ang ibabaw slungon. I must know that. O di ba kanang ingon siya nga ihagawhaw na ako kun nganong dili man ang mga kunot ang magpatiguang sa tao. So ngano man be? Ngano man kuno nga dili man ang mga kunot ang magpatiguang sa tao. Unsa man di ay magpatiguang sa tao? Di ba? Daghang mga rason kung nganong matiguang ang tao. Dili lang sa iyang mga kunot. Natiguang ang tao gumikan sa unsa man be? Sa stress. O sa mga sakit nga iyang gihambin. O mo lalagi na no? Mga stress o uban pa. Basta mao na to ang mga paglipas. O ang mga lumipas na ilibing na sana natin sa limot. Bitaw, oy, atong sang basahon ang mga greetings dire sa atong mga jumiga, sa atong mga kapamilya, si Attorney Joseph Fulachin, niya pa to, ayay, kinis Attorney Rabano kay amiga ni siya or amigo ni siya sa Igagaw, sa nitaliwan na mong suod pod kaayo nga si Atibet. Namatay in town sa Tibet, dito sa murag sa Nigeria to. Suod to na mo si Atibet o niya. Si Atibet, sige ni siya nga magchika about ni Attorney Pipot. Yang suod nga higala. Sumauto siya. Ang ako nga Auntie Nits, nagtanaw ko si niya na pagarigan. Hi Mary, daghang salamat tita. Li ka karon sa atong mga hagawhaw si Niem Lau.
Pa-shout out pud ko ni Tatay Percopio Alising diha sa Barangay Hampangan, Hilongos, Leyte. Stay put, salaman ka diha tay, anhaon ra kanamo next month puhona. Basta amping kanunay diha ha from Gracia and Bisaya Team Care. So ang Bisaya Team Care, ang grupo kansang naglikom silag pundo aron itabang sa atong mga kaigsuunan nga labaw nga nanginahanglan. Daghang kaayong salamat sa ingon ani nga grupo no nga adunay nagbaton og pakikipag kapwa tao. Ano Bisaya, pagbaton og kanang pagpakabana sa iyang isig kaingon labi na sa mga tao nga nagkinahanglan kaayo nga sa ilang panabang. Si Chivinis Daguhoy, happy birthday kuno kang Jerry Gonzaga. Happy birthday Jerry Gonzaga. Gikan ni Binis Daguhoy. Og ang Jerry Barbershop diha sa Barangay Concepcion, Halongos, Leyte kun sa makinhas, daghang salamat sa pagpaminaw. Sila Gunilia Joy Arinalena, shout out di aikos akong tiya nga naa sa Bagumbayan nga si Maria Corazon Asote, daghang salamat mao ba si Corazon ang akong jumiga nga si Corazon. Hi di ay ni Nocario og ni Nodario og ni Kuya Nato diha ang mga tanod nato sa Barangay Bagumbayan, Hilongos, Leyte. Ingon sila mura mga panga na standard ng imong gipangda sa imong sugilanon, Miriam. Unsaon mo koy laing mahuna-hunaan be? Unya ganahan ko sa inyong name, buot ay mo. So may inana no. Nya kamuray Dario, kamuray Nato. Salvahis dyan no. Si Ate Luta August Summerfield, maayo nga palis ko no. Si Arca Ligatika Making, siya shout out Madam diri kang Iras nan Racer. Muabasig nas Ate Daday diha ni apil og pan Racer no. Hi di ay ni Ate Daday og ni Manoy Dado. Siya si Niem lang siya, hi ma'am, ayong udto paki shout out ko sa taga Bisaya Team Care diri sa Hilongos, Leyte. Sira Ronel Witty, Rosalind Fabular, greetings coming from Mary Grace Gura Gracia sa Bisaya Team Care. Good luck nato guys sa mga coming pang matabangan nato puhon-puhon. Thank you ma'am and God bless. Daghan kayong salamat sa ingon aning mga tao no. Sa ako nang ginaingon kanina nga adunay pagpakabana sa iyang isig kaingon. Sa atong pagbalik basahon nato ang sugilanon sa nagpatago lamang sa pangalang Roger diha sa Barangay Bagumbayan, Hilongos, Leyte. Kana human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Ayaw mong lakaw ha, ninaana ra ba mag-commercial inyong ibalhin, bantay lang dyan na ako. Limpyo nga karni sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa Arve Fulachi Street sa eskina sa Kabidal dinhi sa lungsod sa Hilongos. Samtang doon usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayaw na paglangay pa. Alang sa healthy nga family at tuwa ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang himsog na panlawas pangandoy sa tanan. Ilabi na sa panahon karon kundi gihulga ang tibuok kalibutan sa magkalilisang nga sakit. Busa kitang tanan magbilantayon gayod dungan sa pagpaligon sa atong immune system. Ang Villa Flores Clinic sulod sa dugay nga panahon katambayayong na sa mga hilungusnon sa pagpabiling himsog sa ilang mga panlawas. Pinagi sa paghatag og dekalidad nga serbisyong medikal alang sa tanan. Ang klinika nagtanyag sa nagkadaiyang serbisyo sama sa pediatric, OB-GYN, newborn screening, preventive care, medical check-up ug ang medical laboratory. Laboratoryong gihangup ug aprobado sa Department of Health.
Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing unang doktora sa atong lungsod, Dr. Altagracia Gracinga Villaflor, ug karon pa dayong gipalig-on ubos sa pagdumala ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Katambayayong sila si Dr. Rebecca Barbosa Ong, Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok medical staff sa klinika. Sa tuyong mahatagan og dikalidad nga serbisyong medical ang tanan sa presyong makyangayon. Ang Villaflores Clinic ana mahimutang sa RV Fulache Street, Helongos, Leyte. Alang sa konsultasyon og sa dugang kasayuran, kontakha ang mga numero nga 053-567-9541 o kaha ang 0936-558-4781. Hinumdumi nga ang himsog na panlawas usa ka bahandi. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposits, agricultural loans, time deposits, commercial o industrial loans, micro-enterprise loans, pera loans for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loans for teachers, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupudan, ug aduna sab sila'y micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang mudawat sab ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa pagkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Hilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-567-8606. O sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalom sa numero nga 569-9036. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa katawhan sud sa 51 na katuig. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Dati, kalasyo gud nimo og Marina, di sa di ka nakapalit ani. Dito rin ako napalit sa Christoph Enterprises Day sa may RV Fulache Street, Hilongos, Leyte ba? Mao ba te? Sige kay mapalit mo ko. Ang Christoph Enterprises nagbaligya sa tanang matang sa power tools, gasoline o diesel engine. Lakip na ang machinery o construction supplies, plumbing, og electrical supplies sa labing ubos nga presyo. Sa hindang poblasyon 1, naa ang Krista Enterprises. Sa Inigihan, Bato, Leyte, pangita ang Tapayan Industrial Tool Supply, ingon man ang Eve Industrial Tool Supplies sa Barangay Guerrero, Bato, Leyte. O kuntaka sila sa 0915-343-7129 o 0961-851-0464 o sa ilang landline number nga 053-679-369. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Oras sa Marion FM, 6 minutos ang nakalabay sa alas 3. Balik sa atong tulumanon ang mga haggawhaw sa dughang samaran. Ban lamang gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Sa ako nang ginaingon atong balikan karon or atong sawan ang sugilanon sa akong kababaryo nga si Roger. Pero wait lang sa kadiyot. So si Hazel Renzel, no? Si Hazel, naka-quarantine na ba ni siya karon? Siya pa-shout out sa The Berks, sila Madama Akati, Jillian, Irish, Winnie, Sheila, Kuni, Sir Melvin, Jana, Van, Neil, Charlie, og si Arian, nga permi malipat mayong hapon tanan. So maayong hapon sila, no? Kumusta man ang imong quarantine? Nakakita ko sa Facebook.
di ko updated kung unsay rason. So mao na to no, basa sa ta sa sugilanon how de hi di ay ni Milonis Sido ang higala sa akong amiga nga si Juvie Alenso. Unya na ta ha, basa sa ta sa atong storya karong hapuna. Pangulbaan ko gamay aning cellphone kay basig mo kalit og ka-erase ang tanan niya wala ko'y basahon. So good luck to me. Dear Ate Miriam, maayong hapon sa tanan nga maabot ning imong sibya. Malipayon kaayo ming mga samaran kay aduna na kay ingon aning programa ang atong lungsod. Itago lang ko sa pangan nga Roger. Lumad nga taga-barangay Bagong Bayan ning atong lungsod. Ang akong sugilanon, dili ingon ana kaanindot. Apan ayaw ko ninyo hukmi, hinuon, paningkamuti, nga dili mo mahisama sa akong nahiaguman. Nagmatngon ko og buot, diin mabatian ko pirmi gikan sa akong inahan, nga babaero ang akong amahan. Ang maongpong, wala ko pahimpit nga masabti, niadtong mga panahona. Apan ang sigurado ko, dili maayo ang maungpong kay sagad ko man makita si mama nga maghilak. Apan, taliwala sa mga kagulanan sa akong inahan, naningkamot siya alang sa among pamilya. Pitumi ka man nagsuon ug ako ang ikalima. Suod ko sa akong mga igsuon. Daghan kaayo kog maanindot nga handumanan uban nila. Si Papa mga yuhay og relo, ingon man og radyo. Ug sagad ni wala sa amo kay mudayo man kini sa mga nagkadaiyang lugar. Ug matod ni Mama, kung wala sa amo si Papa, lagmit, tuapod kini sa iyang mga babae. Wala ko lang tagai og importansya ang maungpong, apan sa dihang nabutan ako, akong nasayran, nga ang maong binuhata ni Papa, dili maayo. Hinungdan, nga nagtanom ko og gamay nga kalagot bato kaniya. Ug sa akong hunahuna, akong gibutang, nga dili ko gayud sundugon si Papa, kay dili ko gusto ug naay babae nga masakitan sama sa akong inahan. Pinangga kaayo ming tanan sa among mga ginikanan, bisan og dili sila perpekto nga pagkaginikanan. Ilabi na nga ako nahimutang nga kamanghurang laki. Bisan kabus ni, apan sa higayon nga naa ako'y pangayuon, ila gayud kining ihatag nako. Makaingon pud ko nga nagdako ko nga spoiled, kay naanad man ko nga matuman akong gusto. Hangtod sa ulitawhay nako, nagsugod nako og pamayli. Daghan nga mga babay ang akong maibgan sa bisan asa nga disko nga akong giadtuan, ug silang tanan nahimo kong uyab. 15 anyos lang ko adto apan daghan na kayo ko og nahimong uyab. Gani, wala naman ko nahinultol sa akong pag-eskwela. Labihang konsumisyon na sa akong mga ginikanan nako. Apan wala na sila'y mahimo, kay naa naman ko'y kaugalingon nga buot. Dili na maihap sa akong tudlo ang mga babay nga miagi sa akong kamot, gunad pa sa akong pagkabatanon. Apan sa ilang kadaghan, duha lang kanila ang makaingon ko nga naa sa akong dughan. Apan ang malas lang, kay nang larga sila og Manila, ug kay wa pa may uso ang cellphone ni atong higayuna, hingpit gud mi nga nawad-an og komunikasyon. Hinuon, wala man ko nabalaka, kay ara pa mang daghana og nagsayal diha sa kadaplinan. Roger dong, ihunong na intaw ng imong pagkahimadji, pagtarong nas imong kinabuhi. Ausag din na lang gud ma, moabot trataana. Ug tuod man, sa nag-edad ko 19 anyos, naanapod ko'y laing na uyab nga taga Barangay Tambis ning atong lungsod. Si Mara,
Gwapahon pod bayhana. Buotanon pod adtong panahuna. Ug sa dihang nahibaw-an nilang mama nga ako naning nakusahos, iladayon kong giingnan nga, Roger, pakasle na ng bayhana kay basin maihaw kas amahan ana. Di ko maoy, pakaslan good town, nga man daig mularga kos Manila. Apa ni adtong puntuha, nagmadaugon gayud sila si mama ug nahitabo ang among kasal. Ambot ba nga muraraman pod og wala naho nga naminyo ko. Apan kumo kay naminyo na, ako na lang pod ning gibarugan. Maayo man pod siyang pagkaasawa. Pero ambot kay kung sa cellphone pa, wala man siya nakapunbok sa akong dughan. Sanglit ako na siyang asawa. Siguro gumikan kay wala man mitarong nga relasyon. Ilabi na kay nagsigilang kog adto sa laing lugar para mangita og kwarta. Ug sa matag lugar nga akong adtuan, dili gyud mo sipyat nga makaagi kog mga babae didto nga maupoy na himong kapahungawan sa akong gibati. Sa akong asawa, nakabaton ko og tulo ka mga anak. Apan sa asawa rani, naapay laeng duha sa ubang binuhat nga nahibalag nako sa kadalanan. Lagmit, dili ko tarong nga pagkalaki. Apan kutob sa akong mahimo, ako man gibuhat ang obligasyon nako isip bana ug amahan. Sa akong tinarbahuan, ako man silang gipakaon. Wala ko man hingpit nga gihigugma ang inahan sa akong mga anak, apan ang sigurado, mahal kaayo nako sila. Hangtod sa paglabay sa panahon, midagko na akong mga anak, ug ako, padayon gihapon sa akong pagpangita og kalipay pinaagi sa mga babay nga akong naagian. Ug gani nagpakaaron ingnon kong ulitaw sa dihang nanarbaho ko sa Manila ug nakadama jud kog babay nga pang Miss Universe ang beauty. 5'7" ang iyang height ug arang gwapaha. Ug didto ako gyung natilawan ang iyang bataan nga miresulta og usa ka bata. Apan sa dihang nahibaw-an ko niyang minyo, ara niyang sukua. Ug wala madugay, nagpakasal na siya ug laing laki. Hinuon sa ginagmay nga paagi, misuporta man ko sa akong anak nga anaa karon sa Santa Rita. Kining tanan nga akong pagpamadyi, wala malilong sa akong asawa ug mga anak. Animal kang tawhana ka, aran imong kababaero, kanus pa man taon ka mabaguoy, nidagko na lang ng imong anak pero babaero gihapon kang dako. Sagad, litan niya sa akong asawa, kansang ako rapong ipalapos sa akong dunggan. Pero ning bag-o lang, wala na kumiadto og laing lugar. Akong gisuwayan sa pagpakatarong, gani diha sa salog sa Bagumbayan. Diha na lang ko naning kamot para mabuhi uban ang akong asawa. Pero ang anino sa kagahapon, subling ni patimaw, diha sa among atubangan, diha sa lagnason. Nibaktas ang babay nga kanhi Miss Universe sa akong kinabuhi. Si Michelle, ang inahana sa akong anak. Atubangan sa akong asawa, nag-istorya mi. Ug ang maong panghitabo, maoy nidagkot sa kayo sa among Pinoy-anan. Og mioylak. Natandog ang garbo sa akong asawa ug labihan niyang sukua. Sige na lang mi og away, hangtod ako na lang gibaligya akong cellphone kay lagi niya pato ang cellphone ang hinungdan sa tanan. Ang wala nako napanlantawi Ate Miriam nga dili lang di ako ang nagduwa og kayo. Kay matod pa ang akong asawa sa dihang wala pud ko sa amo, dugay nang nagsiga. Gani matod sa akong anak, muingon ko nun niya, "Dong, magminyo na ko og lain ha, kay naay tarong nga laki." Dugay na ni matod pa nga magsigi og sulti ang inahana ngadto sa akong kamagwangan nga anak. Ako wala gyud ko makamatikod sa tanan nga nakita sa uban.
Gani ila kong giingnan, nga hinay kuno ko og radar. Kay kuno, ang akong asawa, nakakita na di ay og uyab diha sa lagnason nga among gitrabahuan. Hinungdan nga akong giablihan ang akong mata, og didto ako jung na matikdan nga si Julio ug ang akong asawa daw sabana og asawa. Lami kaayo ang pahiyom sa usag-usa, nga usahay magtapad pakinig pamaypay. Halos magsandigay na lamang. Wala man ko'y igong ebidensya, apan tataw kaayo nga adunay milagro ang duha. Usahay magdungan og kawala sa salog ug magulhos na dayon inigbalik. Uy pre, grabe di pala jud ka mo react sa binuhatan sa imong asawa. Sumala pa sa akong mga higala. Ang tinuod, lisod kaayo kay wala man ko'y igong ebidensya nga nagpamatuod sa iyang pagluib nako. Ang ikaduha, wala ko masakiti kay sa sinugdanan pa lang kuwang mangkusgugma niya. Pero ang kamatuoran, dili mabag-o nga ako gihapon siyang asawa ug sa iyang gibuhat na insulto ko pag-ayo. Ang iyang pagsigi og hingili nako nga mulayas ko sa amo, ang iyang pagpangarti sa iyang naong pagpariban ug uban pang kausaban, dako na kaayo og impact alang nako nga siya aduna gyoy milagro. Ug hangtod nga miabot nami sa kapitan sa among barangay, diin nagpinarmahay mi og kasabutan nga dili nami maghilabtanay sa usag-usa. Mipirma ming duha ug niadtong Mayo 5 ning tuiga. Dili man hingpit apan dihatag ko na niya ang iyang kagawasan. Ug sukad niadtong adlaw, bahala na siya sa iyang kinabuhi. Hinaot magmalipayo na siya sa kung kinsa mang lakiha nga iyang ipuli nako. Mingbaws ra man ang imong asawa sa imong kababaero. Sumala pa sa uban. Apan ang naas sa akong hunahuna, bisan kapila pa ko magbinuang, kung tarong ka nga asawa, moabot kaha sa imong hunahuna ang kung nga pagbaws. Pero bitaw, bisan unsa pa man, kahibaw ko nga daghan jud kaayo kong sala sa akong pamilya ug sa akong asawa. Maong sa akong mga anak, dong pasayloan ninyo si Papa kung nakahatag kong kasakit ninyo ug wala ko nakahatag og maayong impluwensya. Sa kadaghang sayop sa akong kinabuhi, apan kamong mga anak, ang labing anindot nga butang nga nahitabo nako, ang grasya sa Ginoo nga hangtod sa hangtod akong pasalamatan. Ug sa akong asawa nga si Mara, hinaot nga makakaplag na ka og kalipay nga kanako wala mo matagamtami. Salamat sa tanan ug adyos. Ate Miriam, wala ko nasayod nganong naingon ani akong kinabuhi. Apan taliwala sa tanang nahitabo nako, gusto gihapon kong magpasalamat sa akong inahan nga si Esper, nga sukad sa sinugdanan, hangtod karon nga tiguang na siya. Wala gayud ko niya isalikway, bisan ug wala ko'y hinungdan nga pagkaanak. Salamat kaayo nimo. Pasaylo ako nga hangtod karon pulos ka sakit akong gihatag nimo. Wala ko masayod kung ang tao nga sama nako dunggon pa sa Ginoo. Apan wala ko'y laing pangayuon niya, kundi ang hatagan pa og taas nga kinabuhi si Mama. Kay kung wala ka ma, wala ko kahibaw kung magunsa ko. Mahal ta ka kaayo ma. Lagmit di maninimo babati nako, pero mahal ta ka. Kamo sa akong mga igsuon. Ate Miriam, dinhi na lang kutob, daghang salamat sa imong pagtimbaya sa akong suwat tampo. Imong magtatampo, Roger. Maukad to ang sugilano na ni Roger. Sa atong pagbalik ato kining sawan, palihog sa inyong mga opinyon, sa inyong mga reaksyon, ipadangat ka na sa atong FB page ang Hilongos Info. Daghang salamat o paminawa ang pipila ka mga pahinumdom. Nagkinahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa.
Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o guban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya o giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. Nagtanyag sa mga produkto sa mga power tools, electrical drill, angle grinder, router, circular saw, cut-off machine, power washer, electrical motor, and water pump nga Esperoni ang brand. O uban pa nga mga electrical supply. Andam sab sila tagana sa pag-repair sa bisan unsa nga matang sa mga power tools. Ang SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Hilongos, tapad sa Gaisano Metro sa Unit 2. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. Gihidlaw ka sa lata kayo nga balbakuwa, umba nga nagkurog-kurog, kalderitang kanding o ang lamian kayo nga lechon? Ato adayon ang atong kusina o ang aas lechon sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Ang atong kusina usa sa mga karaan nga kan-anan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga naghukad sa lamian kayo nga sudan, dul-an na sa 20 ka tuig. Mga pagkaon nga lamian na ambot kaya pa. Atong kusina og aas lechon giugmad sa magtiayon nga garing og lady lastimado. Atong kusina og aas lechon. Og manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag dekalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga ana nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kun aduna kay mangutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Limpyo nga karne sa baboy, baka, tabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang ikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa RV Fulachi Street sa eskina sa Kamidal dinhi sa lungsod sa Hilongos. Samtang doon na usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayaw na paglangay pa. Alang sa healthy nga family at tuwa ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang himsog nga panlawas pangandoy sa tanan. Ilabi na sa panahon karon kundi gihulga ang tibuok kalibutan sa magkalilisang nga sakit. Busa kitang tanan magbilantayon gayod dungan sa pagpaligon sa atong immune system. Ang Villaflores Clinic sulod sa dugay nga panahon katambayayong na sa mga Hilongosnon sa pagpabiling himsog sa ilang mga panlawas. Pinagi sa paghatag og dekalidad nga serbisyong medikal alang sa tanan. Ang klinika nagtanyag sa nagkadaiyang serbisyo sama sa pediatric,
OB-GYN, newborn screening, preventive care, medical check-up ug ang medical laboratory. Laboratoryong gihangup ug aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing unang doktora sa atong lungsod, Dr. Altagracia Gracinga Villaflor, ug karon pa dayong gipalig-on ubos sa pagdumala ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Katambayayong sila si Dr. Rebecca Barbosaong, Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok medical staff sa klinika. Sa tuyong mahatagan og dekalidad nga serbisyong medical ang tanan sa presyong makyangayon. Ang Villaflores Clinic ana mahimutang sa RV Fulache Street, Helongos, Leyte. Alang sa konsultasyon og sa dugang kasayuran, kontakha ang mga numero nga 053-567-9541 o kaha ang 0936-558-4781. Hinumdumi nga ang himsog na panlawas usa ka bahandi. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposits, agricultural loans, time deposits, commercial o industrial loans, micro-enterprise loans, pera loans for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loans for teachers, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupudan. O aduna sab sila'y micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang mudawat sab ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa pagkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Hilongos. Pinaagi sa numero nga 336-202-567-8606. O sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalom sa numero nga 569-9036. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa katawhan sud sa 51 na katuig. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Dati, kalasyo gud nimo og Marina. Di sa di ka nakapalit ani. Dito rin ako napalit sa Christoph Enterprises Day sa may RV Fulache Street, Helongos, Leyte ba? Mao ba te? Sige kay mapalit mo ko. Ang Christoph Enterprises nagbaligya sa tanang matang sa power tools, gasoline o diesel engine. Lakip na ang machinery o construction supplies, plumbing o electrical supplies sa labing ubos nga presyo. Sa Hindang Poblasyon 1, naa ang Krista Enterprises. Sa Inigihan, Bato, Leyte, Pangita ang Tapayan Industrial Tool Supply, ingon man ang Eve Industrial Tool Supplies sa Barangay Guerrero, Bato, Leyte. O kuntaka sila sa 0915-343-7129 o 0961-851-0464 o sa ilang landline number nga 053-679-369. Oras sa Marion FM, 30 minutos ang nakalabay sa alas 3. Balik sa atong tulumanon ang mga haggawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, ang inyong Ate Miriam. Atong balikan ang sugilanon na sa taga Barangay Bagumbayan, Helongos, Leyte nga nagpatago lamang sa panganga Roger. Sa naandada, ang sugilanon na Roger naglibot kini sa iya nga matud pa niya pagkababaero lagi. So nagdako si Roger no nga ang iyang papa mo na diya madunggan niya permi sa iyang mama nga babaero lagi kuno siyang papa. O ga permi siyang kabantay nga mag-uuling iyang nanay maghilak maong sayang utok katong wala pa kay siya kasabot ingon siya murag ngilad jud ning babaero nga pong kay nganong ninani man ang iyang reaksyon sa iyang inahan. Katong nagbato na siya buot iyang nadiskubrehan or iyang nahibawan nga kini day nga pagkababaero dili jud maayo. Hinungdan nga nakapanganti siya siyang kaugalingon nga dili jud manundog sa iyang amahan. Apanaon sa bang pagkaunsaa
nga ang iyang panganti nga dili manundog sa iyang tatay kun sa iyang papa, mao naman na dalan na nga iyang gisubay. Imagine na nga 15 anyos pa lang siya sa dihang unang nisugod pagbirig-birig sa mga kababayan. Oga sa iyang linghod nga edad nakauyab jud kuno siya 20 kabuok. Og sa 20 duha lang kuno matud pa ang nakasudyod sa iyang kasing-kasing kung murag nidot ba. Apan lagi kay nanlarga mag Manila hinungdan nga nawad-an siya komunikasyon. Ug karon nakauyab ni siya taga-Tambis. Unya nakusahos man dayon niya. Hibaw-an siyang nanay, mao tong giingnan siya nga pakaslan kay kung dili pakaslan basig matigbasan kuno sa amahan. So napugos siya pakasal. Sa pagpakasal niya pa to mura kunog cellphone ba ang pangan sa iyang asawa, wa kuno nakapunbok sa iyang dugan. Pero bisan pa man nagpakatarong-tarong siya gamay ra pod kay mura man jud wala sila tarong nga relasyon ba kay sige man ni siya lakaw, sige siya adtog laing lugar para lagi maningpad. Nya sa matag lugar pod ngayang adtuan, naagid po kuno siya yung mga baji didto. Og dili lang basta baji, naangkan pa ni dyan, no? So, tulo ang iyang anak sa iyang asawa, duha iyang anak sa gawas. Ug ang usa kuno karon naa sa Santa Rita. Sumauto siya. So, nagpakaroon ingnon mo po ni siyang ulitaw lagi. Nangatik man, mao lagi ni kasagaran, no? Kining mga laki. Mangatik nga kanang ulitaw sila niya. Di ay. Sumauto, no? Unya, syempre ang tanan niyang mga kabuang wala po na nalilong sa iyang pamilya, wala nalilong sa iyang asawa og ikaw po yung asawa, syempre maglagot po ka. Hangtod ganing bag-o lang naning kamot siyang magpakatarong-tarong na kuno gamay. So diha na siya tagnason. Diha na siya tagnason dihas pagumbayan sa salog nagtrabaho uban ang iyang asawa. Unya kay ning bag-o lang mianha man pug kuno tong iyang media pa tong kanhi nga Miss Universe sa iyang kinabuhi. Kadto kuno nga babaeng gitago lang niya sa pangalan nga Michelle. Nianha kuno og diha atubanga siyang asawa ara kuno nga mura kunog na insulto pag-ayo bisag ikaw di ba. So mao to sinugdanan nga murag nagsige na silag away hangtod nga palayaso na siya sa ila hangtod nga basta gibasol na kumikan sa cellphone hinungdan wa na siya nagtinir og cellphone. Pero kini yang asawa ko matod pa kay giingnan ta bitaw mo ang sugilanon daghag side. Sa iyang side ingon siya ang iya ko nung asawa taod-taod na day ko nung magsigig ingon sa ilang kamagwangan nga anak nga magminjo kog lain dong kay naay tarong nga laki nga mga sawa nako ingon ko no. Unya atong diha na lagi sa lasalog ingnan ko no siya sa iyang mga kailabay siyang mga higala nga grabe pre wadyo ka nakamatikod ng imong asawa nga nagduwa man po nagkayo kuno mao na istorya nya iya jud kuno gipamidaan nya mao to nga kanang kabantay kuno siya nga katong laki nga si Julio magpinaypay-paypayay na kuno sila lami kuno kay mga pahiyom nya usahay kuno yang lilion pareho kuno nangawa unya man magulhos kuno balik nga nakailis nagsinina nya ang asawa kuno ni kalit lag kabag-o sa una halos di manudlay karon nagpariban nang nus-nus na kuno sa naong pastilan nang nus-nus na naong nagpagwapa nya mao to siya. Unya human wala gyud siya igong ebidensya nga nagduwag kayo ang iyang asawa wala jud mga sulti-sulti ra sa mga tao wa gyud siya ebidensya nga mauna pero lagi naunsa ba nga niabot man ato kunong Mayo 5 kay bawas atiton niya Mayo 5 didto kuno sa kapitan nagpinirmahay kuno sila nga dili na maghilabtanay sa usag-usa kaya di kayo so mao to no nagatubang sila dito og hisgutan to iyang mga kababaero unya nagpinirmahay sila nga bisag magunsa sila magtuwad-tuwad sila sa tagsa di na sila manghilabot una ko no wala mo kun siya nasakiti ang pait lamang kumukay bana siya nainsulto siya sa gibuhat sa iyang asawa. Matod lagi kuno sa ubang tao nga nalimaos ra ng imong asawa sa imong mga kabuang. Pero ang naapod kuno sa iyang mind nga kung tarong kang pagkaasawa bisag kapila pa na maji ang imong bana
dili kuno ka mo baos. Pero ngano nga nanimaos man. Sumauto siya pero wala na kuno siya ipakialam. Adjust na lamang kuno. Pag-ayo-ayo na lang kuno sa imong kinabuhi kay mag-ayo-ayo na lang pug kuno sa iyang kinabuhi siya. Pero ang kuan lang niya no, ang iyang mga anak ingon siya, ang iya kunong mga anak ko nga ang tanan kunong nahitabo siyang kinabuhi sayop man tanan, ang sakto lang jud kuno ang gipakataw nila dinhi sa kalibutan ang ilang tulo ka anak. Kaya mahal kuno kaayo niya ang iyang anak, iyang mga anak, sanglit dili siya usa ka maayong amahan nila. Ug ang iyang inahan nga pinangga jud kaayo niya bisaga taliwa kuno sa iyang kasipat nga hangtod karon padayon lang magihapong nagagwanta og nagtagaw-taw kining iya nga mama. Sumauto no ang sugilano na ni Roger. Unsa may inyong ikasulti sa sugilano na karon sa ato nga letter sender. O ato sa nga si She Binis Daguhoy pa shout out Ma'am Yam kay Dundon sa tanan akong pagumangkon sa akong ati sa barangay Tambis. Sa hindi ko ninjo og uwang dong o pritong talong pastilan. Si Aimee, shout out sa Belvar family og sa Mora family dire sa barangay Santa Margarita. Hi sa tanang taga Santa Rita nga naminaw karon sa atong tulumanona. Ingon si Shibinis Daguhin siya bitaw mamyam lain-lain jud ang makatiguang tingali oy. Si Melchor Notarte nagtanaw sa atong tulumanon karon. Kining sigig katawa ma'am ni Bines Daguhoy pa to mamyam makatigwang makahani o sigir ba ko katawa mamyam parihas ta di ni makatigwang makabatan unig samot makabatan un subuot siguro. Daghan si Shibinis gihapon siya dili mamyam way balhinay og istasyon kay nagatang kanunay sa 93.5 Marion FM. Humana magdala na gani og panood to para pamati sa imong mga hagaw-haw yam sila si Sister Naho Silsa Rosie o Daguhoy Gonzaga. Si Hazel Rizal pa shout out nabasa na nako. Sa okra kuno ang ilang home quarantine si Mama Michelle Salvami ang teacher sa akong anak pa shout out kuno sa Salvami family. Si Rich Sidendrib Lapak Onyebres pasilan. Pa-shout out yan, natuman na jud imong pangandoy sa una, way back, elem na nato, congrats yam, happy for you. Kinsa man ni, murag igsuon ni kinsa gani ni, si Richie Kapal ni, murag, kung wa ko masayop, di ko masayop, bisag di na ko makita ang tibok profile, pero ang mata pa lang, alams na, di ba? Bitaw, mamo dyan ako pangandoy. Ang musod sa radyo, natuman na una, sadang dito ko sa bumbu radyo. Kos DCME oga naguol na jud ko adto katong dinhin ako na stock up na ko sa amo. Wala na ako nagsuwat na lang ko nya naguol ko kay ganahan jud ko gradyo pero layo na ang Cebu. Pero nawala na akong kaguol kay nahimugso ang Marion FM. Salamat sa atong mayor og ni Najiba Cubio. So si Jennifer Villacorting siya pa shout out ko sa mga Villacorti family. Si Evangeline Loswegro, ingon siya, hello madam, hi Evangeline. Si Antonia Perez, shout out ang asawa ni sa atong honorable captain sa Bagumbayan, si Danilo Perez. Shout out sa taga Bagumbayan karon nga sila si Cap Dani nagseminar kauban si Konsihal Juan Tapayan, Finance og Sekretarya Juliet Pole, Treasurer Gerson Sibuala og sayang iski og nga si Janjana Puli. Mga tanod, shout out sa tibuok taga Bagumbayan ko no, nindot kaayo ang storya ni Roger. Yes, alams na nindot jud ang storya ni Roger. Si Ritz, si Nadrilla pa, si Richie lagi ni Kapal. Bali-balihon man jud, palisod-lisuron man jud ko. Oy da. Pa shout out ko no yam sa tanang Kapala, family diha sa ato. Sa tanang taga Kang Inaw, hi kuno diha ingon si Richie Kapal. Ang si Ma'am Illuminada Tapayan nga to karon sa London. Good PM ko no. Putol-putol jud ang signal, abot naman di ay ni sa Canada. Si Ate Tonya. So daghan kay no shout out Ating Miriam watching from Barangay Bagumbayan, Sitio Kang Inaw sa tibuok Bagumbayanon. Salamat Ating Miriam. Si Kapalo Fernandez Sunday og alams na tiyo mihagaw na pud ka na. Okay, bitaw. Kahibaw na mo no, kahibaw nag mga taga Bagumbayan ani nga sugilanon.
Oy, si Kuana. Si Azaroka, Faith Angeli. Si Faith Angeli ang igagaw sa akong bana. Shout out Ate Miriam Pama. Butuan City po. Kumusta naman mo tanan diha, Faith? Kumusta na jud? Giningaw na ko sa mama nimo. Og ni Michael, si Shibinis naguhoy sakto na si Roger nga dili na lang sila maghilabtanay kay dili porket laki hurot-huroton ang baji dili na maadyo. Dili lagi hurot-huroton ang baji unsa ba mo eh? Abuutan na si Roger kay Ma'am Miriam. Unsa ka no? Unsa ta titon niya? Buutan na si Roger kay Ma'am Miriam. Buutan gyud na siya no kay ako nag-agaw tagsa dapat lang magbinutan siya nako. Allowance na no so. Shout out kang Rodel Kapal diha sa kang inaw ate. Hi kang Rodel Kapal diha sa kang inaw. Wa na pud mo tingog iyang samaran kay loading kayog signal lagi eh. Si Kapal gimingaw po ko ni Mochi og si Demi Rimuho. Shout out Rimuho family. Si Chona Naiga tumimbo. Shout out Ate Miriam. Unsa may inyong kasulti sa Sugilano na ni Roger karong hapuna. Time pa ha kay nako na miss diris ibabaw daghantog mga tingog na ang akong wait sa atong basahon ang mga opinyon. Si Jessie Vega nagtanaw karon sa atong tulumanon. Si Manilyn Pagarigan sa Sydney, Australia nagtanaw usaba sa atong tulumanon karong hapuna. Selina Basawak pastilan dyan yung mga binabali-baling pangan. Walay maayong dala sa iyang kinabuhi ang pagkababaero ni Roger. Tanawa iyang asawa nagbisyo na pod. Patas na sila. Selina Lagasawak pastilan. Mao no, wala ko ni maayong dala ang pagkababaero ni Roger og si BLD RTC. Mas-stress ko sa inyong mga pangana. Matod niya. Sakto pod, kung tarong ka nga asawa, dili ka mubaw sa binuhatan sa imong bana, dapat ikaw jud magpakailam sa imong pagkatarong nga inahan para man lamang na ay makit-ang tarong ang inyong mga anak. Sumao to ilang mga komento no? Kabahin na Heidi ay ni Risa Rimuho nga nagtanaw karon sa atong programa. Hay sa tanang taga Silworks karon nga nagtanaw sa atong tulumanon. Hay ni May Luwar diha sa Palawan Pawn Shop. Hay sa tanan natong kababayan diha sa Sydney, Australia. Ug hay ni Christina Puling nga tuwa karon sa Dubai. Ang anak ni Candido Nere ug ni Lydia karon nga nagtanaw diha sa sitio Kamanggahan, Hilongos Leyte. Nilang Ate Silda, nila ni Ate Vic, nila ni Linlin, nila ni Gaga nga Belen og uban pang mga taga Kamanggahan ni no Flor, ni Muaning, nilang Philly og tanan-tanan lang. Hay pod ni Tia Epi diha sa Bagumbayan, ni Alma, ni Pidot ang akong igagaw. O gahay sa tanang mga tanod sa Bagumbayan nga sa kanunay nagatang sa atong tulumanon. Nahay sa akong mga amiga tuwa sa Hong Kong, sila si Josephine Rosales akong igagaw, sila si Ate Margie Nutarte ingon man ang akong igsuon nga si Marilo Saripis ug si Narita Alenio o si Roldan Gumanid. Bitaw no, matud nila kung tarong kuno ka nga asawa, bisan kuno unsa pa ka badlungon ang imong bana, ganahan ko. Salamat sa pagpaminaw no, ganahan ko no si Faith sa atong programa. Saghan kayong salamat. Kini silang ngilingig pug kaayo ni kaagi sa ilang kinabuhi. Kini si Faith Angeli, gagmay pa ni silang bata sa una, ako na ni silang mga higala. Pero si Michael jud to atong ilang kuya nga medyo kaedad nako nga mao na jud makahinumdom no. Pero sila gagmay pa jud sila sa una. Polite si Polite Laura Bohol, shout out Polite ma oy ma. So shout out Polite oy, shout out Polite or Polite, so mao na lagi ni okra na so si Polite Laura Bohol, shout out naman dyan. So hi ni mo sir og daghang kayong salamat. Bitaw no, matud pa nila unsa tong komento ganina og tarong ko nung pagkaasawa. So salamat unsa may mungan Polite Laura Bohol, Polite ambot. Dili ko ka polite siya basahon in English pero
Bisaya pulit eh. Pero bitaw no, matod sa komento diri no sa atong messenger na kung tarong ko nung pagkaasawa, dili kuno kamubaw sa kung unsa mga binuhatan na sa imong bana. Kay maayo na lang kuno napoy tarong nga mahimo nga huwaran or kining halimbawa ang sa Bisaya ani ihimplo, salamat, ihimplo no ang inyong mga anak. Pero hinoon, in fairness pod ni Roger, niingon pod siya nga wala siya'y ebidensya, igong ebidensya nga nagduwa pod og kayo ang iyang asawa. Kini sulti lang ni sa iyang mga higala, mga kauban sa salog nga namala, mga nangayag nga kuno ang iyang asawa nagduwa pud og kayo. Pero sa iya pong obserbasyon, sa iyang nakita sa iyang mga mata, mura kunog tamis kuno kaayo ang pahiyom sa matag usa. Unya kuno kung magpinaypayay kuno halos sinandigay na lang. Pero kinigong formulation sa imong utok Roger no nga ingon ani, posible po ning bunga kay ang imo laging mga naa sa palibot mo na may gisulsul ba nga ang imong asawa nagduwa nagkayo mao ang imong utok lahi na pud agdagan. Pero dili ko moingon nga kuan ha kanang what I mean is kanang murag dili ni tuno, pero ikaw mismo ingon man ka nga wala kay igong ebidensya. Pero lagi kay matod ni mo Roger, palayaso naka-permis inyo kay kuno mao ni mauna. Unya kanang sige nagpagwapa, nagpariban, nang nud-nud sa naong. So kanang na-enumerate na niya tanan no, na-enumerate niya tanan ang mga kausaban na sa iyang asawa. Mao na nga kamo bago mong minyo pang kung artihon mo ipakita na jud na daan sa iyong banda nga lipstick mo, mag-makeup mo, maghilig mo manudlay kay kung maminyo na mo niya mukalit kag balik sa imong naandan pagkadaga, manudlay ka, magpangarti ka, tagam ka, magduda na imong bana. Pero dili tanan ha, joke ra na. Pero mao lagi to. Sa Kampina, gikigwa si Hipolito kamandi ay. So, okay, si Hipolito mandi ay ni Laura Bohol ang atong higala no sa Kampina. Daghang salamat sa imo nga pagtanaw, paglili sa atong hagawhaw. Sumao lagi to no. Daghang kay siyag mga namatikdan. Pero posible lagi katong iyang namatikdan gumikan lagi to sa mga sulsul sa mga tao. Pero kung unsa pa man ang kamatuoran, kung nagduwa ba ni kayog yun iyang asawa, wala kuno siya labot. Ang importante niya kuno ang iyarang mga anak nga karon daw sa murag na brainwash na pud kuno sa ilang nanay. Pero dili man ka makaingong ma-brainwash. Imagine, ikaw na mismo sa imong kaugalingon, nakahibaw ka nga gunad sa sinugdanan hasta jud nimong pagkahimadji. Di na kinahanglang i-brainwash ng imong anak, uy, kita na sa imong binuhatan. No, pero syempre ang anak, basige mo ingon ka nga maski mo ingon kang nanay kaligut-gut nimo, kumo kay amahan ka man, naog gihapon nay gugma nimo. Ana man jud nga relasyon na tali sa ginikanan ug anak. Maligut-gut ka man, malagot ka man, unsa pa nang imong emotion diha. Pero nalagi mga kamatuoran nga dili jud mabag-os mga panghitabo ang relasyon ninyong mag-ama. Pero nagpinirmahay na mo, dili man to official kutob ra mo ana, pero dili mo kung makakita man gani mong mga laing babae or laing laki gyud siya, dili sila makaminyo kay wala may annulment nga nahitabo. Og ang annulment it's a long process og expensive kaayo. So kutob sa mo ana, unya unsa may impact ani sa inyong mga anak, hinundag ko ng inyong mga anak. Pero imagine na Roger no nga sa gamay pa ka nanganti kasi mong kaugalingon nga dili jud ka gusto nga mahisama sa imong papa nga babaero, kay dili ka gusto nga daghang babaeng muhilak sama sa paghilak sa imong inahan nga imo jung na witness. Nya unsa may nahitabo dong. Pero siya pud biya no ingon siya wala siya kahibaw og naunsa iya nga kinabuhi. Ingon siya wala kuno siya kahibaw, na-touch ko pag ingon niya nga wala siya kahibaw kung ang tao nga sama niya dunggon pa ba kuno ang mga pag-ampo niya sa Ginoo. Uy, dunggon jud
Dunggon jud ta bisan pag-unsa nato kadautan. Actually, makaingon pod ko no, kung sa 10 utos atong basihan sa sugo sa Ginoo, ngari ra kas usa na napalpak kining major jud ba kanang kining huwag makiapid kay grabe jud ka sa tanan nimong pagpamaji. Pero ang sala lagi maski usa or duha, sala gihapon na. Dili na excuse no. Makasalanan gihapon tang tanan, wala yung sala nato. Abi ninyo no, kitang tanan na bisag unsa nato kaayo. Wala. Gamay ra kaayo, trapura kuno ta. Trapura ta atubangan sa Ginoo nga usa ka perpekto. Atubangan ni Hesukristo. So mauna, apan gumikan lagi kay mga anak ta sa Ginoo, bisag unsa pa ta kadautan, dunggon ka Roger, basta mo sampit lang kaniya. Kanang imong dalan karon nga nahisalaag, dalan karon nga para nimo ang babae ang imong kinabuhi, ang nagkalain-laing baji, ang imong kalipay. Kuan ra na, temporal ra na, temporaryo ra kana. Pag abot ana, sa masakit na ka, asa ka pa dong? Do you think kanang imong mga baji mo atimana nimo? Do you think kanang imong mga kabit sa nagkadayang lugar muadto nas inyo para hungitan ka og sabaw? Dili. Pero matod mo, dili na jud ka mobalik sa imong asawa o kining imong asawa mismo nagpalayas nimo. Og siya mismo nag-initiate nga magpinirmahay mo nga wala na mo'y hilabtanay sa usag-usa. Ato sang basahon ang atong mga mensahe no, gikan ni Kim ingon siya. Kuya Roger, dili pa wahi ang tanan, taas pa ang panahon, samtang musubang pa ang adlaw sa sidlakan to do good sa imong kinabuhi. Sa pagkakaroon, focus na lang sa imong mga anak o sa imong ginikanan nga naa kanunay diha para nimo. Himua nga motivation og unsang imong sitwasyon karon. Pasagdi na lang tong imong asawa og asa malipay basin mo abot ra ang panahon nga mobalik ra na ninyo. Talk and pray to God na kinasingkasi nga iya kagiyahan sa imong mga desisyon. Moabot ra ang panahon nga ikaw magmalipayon sa imong kinabuhi. Laban lang kuya, daghang salamat and keep safe. Hilungusnon. Daghang salamat Kim sa imong mensahe alang kang Roger. Sakto si Kim no? Sakto si Kim, dili pa wahi ang tanan. Dili pa jud wahi ang tanan, wala gani ka diha. Dili ka tantong palahubog. Dili ka tantong sugarol. Dili ka tantong dautan. Ang diha lang jud ka na tibwasak aning mga daghang sayal nga matod pa nimo no. Imo jud pirming makusahos. Pastilan nya. Dili apa na. Dili pa jud wahi ang tanan. Kung mubalik ka sa sabakan sa Ginoo nga tarungon nimo ang imong pamilya. Di ba? So si Shibinis Daguhoy day kuno watching from Paranaque City. Muhagawhaw na gani ang imo programa mamyam, online na jud ako CP bisan di ako naka-duty sa work. Nagnudnod jud ay pastilan nagidaghan jud kaayong salamat ba sa inyong kanunay nga pagsuporta. Si Ngima Lau ingon siya salamat ma'am and God bless. Si Josephina Manla Painaga na hello, daghang salamat sa paglili sa atong programa karong adlaw. Nice kuno ang atong program diri sa Marion FM. Daghang salamat sa inyong mga komento nga ninana. Kanag yung mga komento ninyong mga maanindot nga pulong mao jud nay magpalipay diri sa atong kanang nag-iya ng istasyon, of course, sa atong nag-inusarang manager dire, floor manager, station manager, Najib Cubio. Diba? Pero, nani ha, ang kita dire, kanang daghan kayong magpatigayon or mga negosyante nga mangutana nato, no nga, unsaon pagpa-commercial din sa atong istasyonan. Approach lang ninyo, ngita sa Facebook, si Najib Cubio, o kaha si Ate Miriam. Ninana lang i-message lang ninyo kay abi ninyo ako mismo ha walay pabor-pabor. Moingon ko nga ang atong mga programa dire daghang mutan-aw o kung magpa-commercial mo dire effective kaayo na siya kaya ang inyong mga ngan sa establishment mailado daghang mupalit o daghang mo kuha sa inyong mga serbisyo kay nadunggan man na nila dinhi sa Marion FM o maka pamatuod ko ana kaya daghana sa atong mga
naa diri no naghatag sa nagbutang og mga ads diri sa atong istasyonan nga ni-increase ang ilang mga sales. Basig kamo pod gusto nga makasinati sa ilang nasinati karon, di ba? Nga pag-asinso sa ilang mga negosyo. Hi sa tanang mga taga Rosmans nga naminaw karon, especially si Ate Helen Retolia og si Sir Tikoy og si Mana Santa nga naminaw karon sa atong tulumanon. Hi kang Orchids Loping Kao, ang GMA producer. Hi nimo kids, kumusta? Salamat sa paglili. Wala naman tayo oras. Oy, gamay raman tag oras og Sabado kay kutob raman ta alas 4. Musunod ang Sangguniang Bayan in Action pero with Najib Cubio lang gihapon. Pero lahi niyang di ni siya maghisgot og kabahin sa konseho kay di man siya konsyal. Lahi ang hisgutan paminawag unsa. Kamura joy makakuan ana. Oy kids, malipay jud kung mutan-aw ka kids. Ingon si Orchids, mura ra ko numiog naas Bumburadyo og naas DYAB. Pero ang kalainan lang, ang mga lawas na nagko na, saon taman, lami man diri silongos mo kaon kids. Daghan og kananan diring lami, na ang atong kusina, na ang na ay palitanan og mga lami ang pagkaon diring daghan, na ay Cusco Food Park diha sa Matalom Leyte nga pirmi na mong atuan na Alexis Food House, di ba? Daghan kayong kananan diri kids. Ako nya kang isoroy og wa na COVID. Ay di na mawa ang COVID og safe nang i-travel kung dili na kaayo nin ana ka istrikto. Makahibaw ka nganong nanambok ming duhang Najib Cubio diri. Bitaw Roger no, daghan kaayo nga Bilya. Oh, napakuno ang Bilya La Cocina. Matod pa ni Hipolito. Naman ni si Hipolito sa Bilya La Cocina nagtrabaho. Gwapaho ni siyang bayhana. Babay ka Hipolito. Ay! Bitaw ay daghang salamat kanang Hipolito. Kini si Hipolito. Sakit kayo ba ang Hipolito? Sige, unsa may angga nimo ba? Classmate ni siya sa akong igsoon nga si Roldan. O si Paul. Si Paula sa gabi. Di ka manundog ni Jessie Vega nga Varvy. Bitaw ay shout out ko no sa tanang Villa Cocina family. Especially ni Polite. Ni Polite lagi nun sa. Oga. Bitaw mo no. Ang Villa La Cocina sige lang kay amora niya nga. Pirmi biyaming mga haon diha, di ba? Kahibaw ka. Kaya ganahan mi diha kay nindot kayong palibot nga kanang dili disturbo ang kapalibutan kapaligiran ba no? Sige lang kay magkita ra niya tan ako ihatag. Sabayana no? Ingna si Sir John nga nako ihatag. Bitaw kailan man na ni mama mga amigo ni na sa akong ugangan no? Hi di ay ni Nanay Tasing. Og hi sa tanang mga Lapida boys, especially sa pinakagwapo. Si Kinsa gani pinakagwapo? Si Marinel Buston ko no. Og sayang, mong in love kaayo niya si Lovelyn nga taga Inupakan. Ibaw na kas nga si Uyab no. Bitaw ay, daghan kayong salamat ha sa inyong pagtubay sa tong tulumanon na karong hapuna. Daghang salamat usara akong masulti ni mo Roger nga pagtarong nas imong kinabuhi in town. Ikagaw biya ta paminawa in town ko. Bitaw ay, bitaw kanang tinud-anay jud ni kanang bitaw ya. Bitaw ko yan no kanang dili manggud hangtod sa hangtod bas kog kaglawas ba. Dili hangtod sa hangtod nga kanang imo mo barog. di buti pasabot ba? Buti pasabot dili sa tanang panahon na pay badging nga mo patol nimo nya. Anang mga panahon na tigwang na biya na daan nimong mama karon. Unya anang mga panahon na sa mga kapadung kung imong mga anak karon nagdumot na nimo, di ba? So hunahuna sa makadaghan kung unsa gyud imong gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Dili ko mo ingon nimong ayaw na pamaji basig imo kong isumpa, di ba? Pero reflect sa imong kaugalingon kung unsa gyud gusto nimo nga dala na nga buot subayon. 45 anyos na ka. Pila na lang ka tuig, mo 50 na mo hinay ng tuhod ana, di ba? Unya kanang kaya pa. Diba? Lisod na kaayo. So, kanang i-reflect sa imong kaugalingon, pag hinuklugi kung unsa joy gusto nga mahitabo nimo sa imong kaugalingon. Unsa gyud ang dalana nga buot nimong subayon. Unsa ba? Hangtod sa hangtod ingon ana na lang jud ka. Ang imo bang pangandoy mo kaon manigarilyo og
Mamaji, mauna lang ba jud na? Di ba? Dili ingon ana oy. Kanang sudunga tong inyong igagaw nga si Ramil sa iyang mga bisyo. Dali kayong natigok akong igsuon. 39 years old. Nakalampas na kaadto. Pero dili pa wahi ang tanan para magbag-o ka. Di ba? Kanang hinuklugi sa makadaghan. Kung ako ikaw no kanang tiguang na pud imong mama. Dili na unta kaniya maghatag og daghan pa kayong kasakit sa iyang dughan. Kay daghan na kay nagsakit sa iyang lawas, apilan pag yun nimo kasakit sa dughan. Sa imong asawa no, usa lang akong masulti no. Kung tinuod manggani nga naana pug kay laing ka-churba diha sa lagnason. Matod pa ni Kuya Roger. Ingon siya, okay ra kuno na. Basta magmalipayon kuno ka kung asa man ka karon. Pero ako no, duda ko sa iyang gisulti. Dili ko mutuo nga di siya affected. Dili lang sa kaybana siya, pero syempre nang laki mo limod biya jud na kutob sa mahimo. Kay ba kung affected gihapon ka, pero kung napay chance nga matarong ninyo ang inyong kaminyuon, tarungan ninyo kay ang inyong mga anak luoy biyapod nga broken family mo. Sumao lang to, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon hilongusnon. Dati, kalesyo ko nimo og Marina, di sa di ka nakapalit ani. Dito rin ako napalit sa Christoph Enterprises Day sa may RV Fulache Street, Halongos Leyte ba? Mao ba te? Sige kay mapalit mo ko. Ang Christoph Enterprises nagbaligya sa tanang matang sa power tools, gasoline o diesel engine. Lakip na ang machinery o construction supplies, plumbing o electrical supplies sa labing ubos nga presyo. Sa Hindang Poblasyon 1, naa ang Krista Enterprises. Sa Inigihan, Bato Leyte, Pangita ang Tapayan Industrial Tool Supply, ingon man ang Eve Industrial Tool Supplies sa Barangay Guerrero, Bato Leyte. O kuntaka sila sa 0915-343-7129 o 0961-851-0464 o sa ilang landline number nga 053-679-369. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM.